Hello guys. Bagong operator namin guys sa trading machine. Operator yan guys. Yan oh. Overtime nga, napakasipag yan ni ma'am. Nagpuputol ng tubo. Yan oh. Ganda pa manuwawa. Yan oh guys. Panggabi yan guys. Gabi ang trabaho namin ngayon guys. Yan ang operator namin oh. Support ko sa YouTube. Nag-vlog nga ni kita. Oh, yan oh, walang ginagawa yan guys oh. Kakapahinga ko guys. Yan guys oh. Kakapahinga ko pa lang. Nagte-trade. Yan guys oh. Nakita nyo to guys. Overtime yan guys. Yan oh.